Service number 22. Remedios Carino. Sinet, pumalo siya. Sinet. Ayan, tinaas, pinalo. Ay, shit, nag-rolling in the deep. Ayan. Ayan na. Nagsimula na ang smasher. Service. Ano na? Service number 06. Sinet. Sinet. Pumalo. Rupa. Rupa. Ay! Ay! Hindi na kinaya ni Tita Deng. Official score 2-0. Service number 6. Receive. In over. Ni-receive. Sinet. Pumalo. Si Rupa. Ay! Check ball. Pa-check ka naman si Rupa. Shout out kay Jaloy Bautista. Sinet. Pumalo. Ay! Sinet. Pumalo. Mauri. Ni-receive. Ay! Puta, galing! Mahusay ka! Mahusay ang mga volleyballers! Official score, 4-0. Bumabawi ang smasher Service, number 6. Ni-receive. In-over. Ni-receive. Sinet. Pumalo si Rupa. Rupa? Ay! Check ball! Yan, kailangan happy-happy lang tayo dito. Pag di ka happy, umuwi ka na. Service number 06. Kinuha. Ay! Hindi, pasok. Live. Number 6. Sinet. Ay! Touching. Pumalo, Rupa. Ay!